जय जय श्री राधे श्याम। आपको बताएं, जितना हो सके आप भगवान के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि महाराज एक यही नाम है जो भव से उस पार करेगा। महाराज जितना हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन करना। कोई भी आप काम करो, राधे 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 बोलते, नाम का प्रभाव इतना ज्यादा है कि महाराज क्या बताएं। भगवान का नाम कैसे भी लो, चाहे भाव से लो और चाहे कुभाव से लो। भाव कुभाव अनखिया नाम जपत मंगल दिसि दसाहु। एक बार क्या हुआ कि एक सुकंठ नाम का व्यक्ति अयोध्या जा रहा था सत्संग करने के लिए, और ज्यों ही अयोध्या जाने के लिए आगे बढ़े कि नारद जी महाराज ने देखा तो कहा, अरे भैया सुकंठ जरा रुको रुको, कहाँ जा रहे? बोले महाराज जा रहे सत्संग करने के लिए अयोध्या। अच्छा, हमारे जो शिव कुमार मंडल जी हैं वो भी इस पंडाल में आने का कष्ट करेंगे, मंच में आएंगे। और সুকুমার মন্ডল এবং গৌর হালদার ওনাদেরকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে। এগুলো সবই আমাদের যারা এই ভাগবতের ভক্ত আছেন তাদের দান। এগুলো পাওয়ার আমাদের কোনো যোগ্যতা নাই। আপনারা হচ্ছেন আমাদের একমাত্র ভরসা, তাই এগুলো আপনাদের পাওয়া উচিত। কিন্তু কিছু বিধি আছে এবং নিয়ম আছে, তার জন্য এগুলো করতে হয়। কিন্তু এগুলো কিন্তু আপনাদেরই প্রাপ্য। এই ভাগবত মঞ্চ আপনাদের দ্বারা পরিচালিত, এই মঞ্চটি আপনাদেরই। তাই আপনারা যদি কৃপা না করেন এই মঞ্চ চালানোর মতো আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। তাই আপনাদের কাছে করজোড়ে নিবেদন, আপনারা अरे भैया स्किप कर।